MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबे का मुतालबा आइन का तकाजा करार दे दिया। वाज़े किया कि अगर सूबा बनाना कुफ्र और गद्दारी है तो आइन में क्यों दर्ज है। नए सूबों पर सियासी जमातों से बातचीत करने का ऐलान कर दिया। मौजूदा निज़ाम अवाम को मजबूर बना रहा है। पाकिस्तान चलाने का वाहिद तरीका इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम है। मोहसिन नकवी के बयान की ISPR ने भी तायद की। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार के मुताबिक सिंधी भाइयों के असल दुश्मन जागीरदार और वडेरे हैं। नए सूबों पर सिंधी भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन गली महल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक। वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला भी मुतवक्के। नया पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के दावे करने वालों की पॉलिसियों पर सवाल उठाए जाएं। PTI ने पाकिस्तान के मोटरवेज को IMF के पास गिरवी रखवा दिया। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में फितनतुल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गईं। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द खारान और लज्जे में खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी और लूटमार में मुलविस थे। कराची के इलाके जैकब लेन जमशेद टाउन में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख्वारिज का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। दहशतगर्द का ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज के मंसूर ग्रुप से है। दहशतगर्द कुमारी कॉलोनी मंगोपीर में रिहाइश पजीर रहा। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रूपोश हो गया। दहशतगर्द मंसूर ने गिरफ्तार शहजाद उर्फ डंगर को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क दिया। रकूम जमा करके टांक में मौजूद दीन मोहम्मद के ईजी पैसा अकाउंट्स में मुंतकिल की। मुख्तलिफ औकात में वजीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली मावनत का गठजोड़ बेनकाब। फितनतुल हिंदुस्तान की नौजवानों को वरगलाने के लिए साजिश की वीडियोस सामने आ गईं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वीडियोस की तैयारी में मुआवनत कर रही है। कलअदम तंजीम की वीडियोस में तालिबान को दिए गए अमरीकी हथियार नुमाया। जदीद टेक्नोलॉजी से बनी वीडियोस ने संगीन सवालात उठा दिए। नोशकी में BLA के दहशतगर्दों ने 2 खवातीन को बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। घरों में घुसकर बलोच खवातीन को शहीद करना कहाँ की बलोचियत है। बलोचिस्तान में अमन खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान की खवातीन, वज़रा और मुशीरों की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुशीर खेल मीना मजीद बलोच के मुताबिक 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब नोशकी में माँ और बेटी को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। बावर कराया गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज़ के बाद बहाल हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। ट्रेन सर्विस ट्रैक के मरम्मती काम की वजह से 14 और 15 अगस्त को मुअत्तल की गई थी। यूक्रेन के रूस के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों ड्रोन्स से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। आग के शोलों से आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए। इब्तदाई तौर पर 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। नेटो का रोमानिया की फिजाई हुदूद में रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का मिसाइल हमला। शहर के कम अज़ कम 2 अजला में आग भड़क उठी।
میئر وٹالی کے مطابق حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں پر چائنا میٹرو اسٹیشن کے قریب مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ حوثیوں کی پے در پے حملوں سے یمن کی مخا بندرگاہ غیر فعال ہو گئی۔ تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ حوثیوں کی جانب سے مخا بندرگاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کا چین کی جانب سے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق چینی اشیاء بھارت اور اسرائیل سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں تاکہ ان پر ٹیرف عائد نہ کیا جا سکے۔ اس طرح 300 ارب ڈالرز تک بچائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کو آزاد کشمیر میں سربلند رکھنا سردار زاہد اور اکرام منصف کا جرم بن گیا۔ 13 اگست کو راولپنڈی سے راولاکوٹ جاتے ہوئے سردار زاہد اور سردار اکرم کو کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں نے اغوا کر لیا۔ بھارتی ایجنڈے پر کاربند کالعدم ایکشن کمیٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت کے جرم میں دونوں نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ لواحقین نے مقامی وفود اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کالعدم تنظیم سے رہائی دلانے کی اپیل کی ہے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پر دھرنے دیے جائیں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ۔ پیٹرول کے 1 لیٹر میں 40% لیوی، ٹیکس اور مارجنز شامل۔ ڈیزل کے 1 لیٹر پر 31.82% لیوی، ٹیکس اور مارجن کی وصولی۔ 1 لیٹر پیٹرول میں 130 روپے 23 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز کا حصہ۔ 1 لیٹر ڈیزل میں 120 روپے 10 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجن عائد۔ پیٹرول کی فی لیٹر لاگت 195 روپے 50 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر ہے۔ ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے قومی ویمنز کرکٹ اسکواڈز کا اعلان۔ دونوں اسکواڈز 15 کھلاڑیوں پر مشتمل۔ ایونٹس میں ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ ٹریننگ کیمپ 16 سے 15 اگست تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ ڈی پی ورلڈ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ امریکی ریاست انڈیانا اور ہوائی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جان سے چلے گئے۔ منہ زور اور بپھرا سیلابی پانی سڑکوں پر آ گیا۔ کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ مری میں بارش کا طوفانی اسپیل، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا میں تاریخ رقم کر دی۔ پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلین ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ دوسری اننگز میں میزبان ٹیم 284 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کیمرون گرین نے 104 رنز کی اننگز کھیلی۔